What's up guys, welcome to my page. Meron pala tayong ayusin na Silmi machine, chocolate machine yan guys. May no trouble, tingnan nyo guys. Obserbaran nyo kung anong problema nyan. Yan, sinusor yan, yung nilagay ko. Interlock. Yan o, pro. Laging nagpo-pro, nag-error. Yan. Nagpi-flicker yung ano yan, safety module. Parang na-palpitate. Na-overdose ata. Yan. Pansin yung ilaw. Hindi natuloy yung ano, interlock. Yan, waskag na guys. Tanggalin na natin yung mga wire. Kitang-kita yung ebidensya. Yan o. Binaklas ko na. Ayan, gumana na. Yan, 26 yung lamig niya. Tsaka yung init niyan, nasa 45. Yan guys, waskag guys. Wala tayong pinalitan na pisa niyan. Yan yung sira niyan. Module. Tsaka yan yung sensor. 4 na wire. Red switch yun. Yan. Inayos ko na. Yan. Para ma-final testing na. Umikot na guys. Dati nag-i-error yan eh. Hindi magamit yung makina. Ngayon okay na. Goods na goods. Yan o. Malinis na. Balik na natin yan. Yan. Success guys. Testing na guys. For turnover. Testing natin yan yung lahat ng buttons kung may problema ba. So far gumana naman. Yan o. 47 yung temperature, 40 yung ano, lamig.